जंगल में लकड़ी बीनने गई आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जंगल से नग्न अवस्था में बचाया गया। गंभीर हालत में दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकसा थाने के पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। गुरुवार की दोपहर कांकसर कुलडिहार के आदिवासी मोहल्ले के 2 नाबालिग जंगल में लकड़ी और पत्ते चुनने गए थे। दोपहर को घर लौटते समय इलाके के 4 युवक ने 2 किशोरियों का रास्ता रोक लिया। इनमें से एक तो भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों ने दूसरी नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसे जंगल में ही छोड़ दिया। जब प्रेमिका ने घर जाकर इसकी जानकारी दी तो नाबालिग के पिता जंगल पहुंचे और नग्न अवस्था में ही नाबालिग को बचा लिया। इसके बाद चारों आरोपियों ने लड़की के पिता को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और पुलिस को मामले की सूचना देने पर गांव छोड़ने की धमकी दी। उसकी नाबालिग बेटी को गंभीर हालत में दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर कांकसा थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कांकसा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। नाबालिग के पिता और मां की यही मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस घटना से आसपास दहशत का माहौल बन गया है। এরা তো কাঠপোড়াতে গেছিল। হ্যাঁ, কাঠপোড়াতে গিয়েছিল। এরা কি তাহলে ফলো করছিল ওদেরকে? মনে হয় ফলো করছিল, নাহলে পাবে কী করে। তারপরে তারপরে ওরা মারধর করলো। তারপর আমি বিধাননগর মেয়েটিকে নিয়ে আসি, পুলিশকে কমপ্লেন করি। মেয়ে ভর্তি এখন? হ্যাঁ, মেয়ে ভর্তি আছে হাসপাতালে। মেয়ের বয়স কত? মেয়ের বয়স হচ্ছে 14 বছর। ও থানায় কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ, কমপ্লেন করেছে থানায়। বলছি যে এরা জঙ্গলে কি ঘটনা ঘটিয়েছিল কিছু জানা গেছে? ধর্ষণ হয়ে গেছে, রেপ। মানে 4 জন মিলে রেপ করেছে? থানায় কমপ্লেন করেছে? হ্যাঁ, থানায় কমপ্লেন করেছে। বলছি যে শোনা যাচ্ছে যে আপনাকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, আমাকে মারধর করেছে, আবার হুমকি। টানতে গিয়েছিল জঙ্গলে, আর একটা বান্ধবী ছিল ওনার সাথে। নিয়ে ওই বান্ধবীটা ভয়ে পালিয়ে গেছে, মানে ও জিগাতে পারে না। আর ও যদি চিচাতো নিয়ে ও বলছে মনে হয় আমাকে ওরা ধরে নেবে। তারপর ও দৌড়ে এসে আমাদেরকে বলেছে। তারপর আমরা ওইখানে আবার গিয়েছি। তখন ছেলেগুলো এখানে ছিল না, কিন্তু মানে মেয়েটা ওইখানে অলঙ্গ করে ছিল। আর আবার ওরা ছিল ওই মানে একটু অজ্ঞান ছিল না, কথা বলতে পারছিল। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করে তারপর ও আমাদেরকে খুলে বলে দিই। তারপর টাকাতে গিয়ে দেখছি ওরা ওপেনলি বলা যাবে না, তো কোর্ট ম্যাটার, তো প্রপার ডায়াগনোসিস হোক তারপরেই বলা উচিত হবে। সেই ক্ষেত্রে যে মেডিকেল হয় সেই মেডিকেলটা কি হয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের হসপিটালে অ্যাজ পার প্রসিডিওর সেইভাবে চিকিৎসা হবে। দুর্গাপুর से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV নিউজ। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা। তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের, নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। प्राकृतिक आपदा के कारण जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के पांडवेश्वर थाना के श्यामला ग्राम पंचायत 36 गंडा प्राथमिक विद्यालय ध्वस्त हो गए हैं। स्थानीय निवासी उत्पल पाल ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। আজকে আমাদের এখানে 36 গন্ডা আপনার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেটা একটু অনেক দিন ধরে আপনার এটা পুরাতন ছিল এবং এটা একটা বিল্ডিং ছিল, পুরাতন বিল্ডিং। তো সেই বিল্ডিংটা আজকে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য আমাদের আজকে ধসে পড়েছে। 2টো রুম প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে রুমগুলোতে আমাদের পড়াশোনা চলতো, বাচ্চারা নিয়মিত সেখানে পঠন পাঠন করতো, সেই রুমগুলো ধসে পড়েছে। আমাদের এখানে মাস্টারমশাই আছেন, আমাদের এখানে যত 36 গন্ডার বলতে পারেন সাধারণ মানুষ আছেন, তারা এই স্কুলটা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত। যেহেতু প্রচুর বাচ্চা, ছোটো ছোটো বাচ্চা আছে, তাদের মাথায় যদি গ্রামেরই মাস্টারমশাই, এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। আমি ঠিক 8টার সময় খবর পাই যে আমাদের স্কুলের 3টে শ্রেণীকক্ষ একবারে ধসে গেছে। আমি এসে দেখি হ্যাঁ সত্যি ধসে গেছে। আমাদের এখানে লোকাল নেতৃত্ববৃন্দকে জানাই, প্রধান সাহেবকেও জানাই। তারা আসে বিষয়টা পদক্ষেপ করলো এবং যথাযথ অবস্থা নেওয়ার তারা আমাদেরকে সান্ত্বনা দিল যে নেওয়া হবে ব্যবস্থা।
যে অভিযোগটা স্থানীয় বাসিন্দার কাছ থেকে পাচ্ছি যে দীর্ঘ 1.5 বছর ধরে স্কুলটা জর্জীর্ণ অবস্থায় আছে। না। আপনারা পড়ুয়াদের বাইরে পড়াতেন, স্কুলের ভিতরে না। বর্ষার জন্য আপনারা স্কুলের ভিতরে এখন পড়াচ্ছেন, তো হ্যাঁ। আজ 1.5 বছর ধরে এরকম হয়ে আছে জর্জীর্ণ অবস্থা। এই ব্যাপার নিয়ে আপনারা উচ্চ নেতৃত্বকে জানাননি অপর লেভেলে? হ্যাঁ, জানানো ভিডিওকে? হয়েছে। আসলে এটা 1.5 বছর ধরে নয়, এটা আরও বেশি, জরাজীর্ণ অবস্থা আরও বেশি। আমাদের অ্যাকচুয়াল 2টি এসিআর ছিল এবং এই জরাজীর্ণ বিল্ডিংয়ে আমাদের 4টি শ্রেণীকক্ষ চলত। জরাজীর্ণ অবস্থা আমরা বিবেচনা করে আমাদের যে অফিস কক্ষ ছিল সেটা এই অফিস থেকে সরিয়ে আমরা একটা ছোট্ট একটা অফিস বানিয়েছি, সেখানে অফিস থেকে ট্রান্সফার করি এবং সেটাকে 2টি শ্রেণীকক্ষ ওখানে চালাই এবং প্রত্যেকটা শ্রেণীতে 2টি শ্রেণী। স্কুলটা আজ আমরা সকালে জানতে পারি যে স্কুলের একটা অংশ যেটা আমাদের পঠন পাঠনের সঙ্গে জড়িত, সেই অংশটা আজকে সকালবেলায় ধসে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ছুটে আসি, স্থানীয় যতজন আছি, এসে দেখলাম সত্যি স্কুলটার অবস্থা খুবই খারাপ। তো সেই জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে শ্যামলা পঞ্চায়েত আছে সেখানে আমাদের প্রধান সাহেবকে জানালাম। প্রধান সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন, উনি এই ব্যাপারটা দেখলেন, উনি যেখানে যা বলার সেটা করলেন এবং আমরা তাকে অনুরোধ করলাম যেন যে ব্যাপারটা দ্রুত একটা নিষ্পত্তি হয়, কারণ আমাদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এখানে গ্রামের সবাই আছে। কতটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন? হ্যাঁ, কতটা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন? এই ছোট বলা ছোট যায় অনেক ছেলেরা আতঙ্কের মধ্যে আছে, কারণ কিছুদিন আগেও এরা স্কুলের মাস্টারমশাইরা এই স্কুলের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য বাইরে পঠন পাঠন শুরু করেছিল। তো এখন বর্ষার জন্য তো পঠন পাঠন একদম বন্ধ, কারণ বাইরে তো আর পড়া যাবে না। তো সেই কারণে কিছুটা পঠন পাঠন এদের বন্ধ আছে এবং এরা সবাই আতঙ্কের মধ্যেই আছে, কারণ একটা লাইভ রিস্ক কাজ করছে, যখন তখন কিছু হয়ে যেতে পারে। এই যে স্কুলটা জর্জীর্ণ অবস্থা কতদিন ধরে আছে? সেটা প্রায় 1 থেকে 1.5 বছর হয়ে গেল। এই বিষয়ে জানিয়েছেন কোথাও? এই বিষয়ে আমরা আমাদের এমএলএ সাহেবকে জানিয়েছি, আমাদের বিডিও সাহেবকে জানানো হয়েছে চিঠির মাধ্যমে, এবং আমরা আমাদের যে আমাদের এরিয়ার যে জিএম আছেন তেনাকেও জানানো হয়েছে। তিনি একটা ব্যবস্থা করার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই আশ্বাস এখন আশ্বাসই। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित फिल्म मिशन रानीगंज रिलीज हुई। पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी मिशन रानीगंज फिल्म अंजना सिनेमा हॉल में लगी। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी तथा शहर के कुछ गणमान्य लोगों के लिए सुबह 9 बजे इसका प्रीमियर शो रखा गया था, जहां फर्स्ट शो में 112 लोगों ने इस फिल्म को देखकर अपनी अपनी रिव्यू दिया। इस फिल्म को देखकर निकले लोगों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। आसनसोल नगर निगम के एमएमआई से दिव्यंत भगत भी इसका पहला शो देखने पहुंचे थे। फिल्म देखकर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने फिल्म को देखकर प्रसन्नता भरे स्वर में पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। वही चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय भी इस फिल्म का पहला शो देखने पहुंचे थे। उन्होंने भी इस फिल्म को देखकर इस फिल्म के निर्माता, निर्देशकों, पटकथा लेखक, अभिनेता अक्षय कुमार की तारीफ की। वही आज इस फिल्म को पहली बार रानीगंज में जिस अंजना सिनेमा हॉल में दिखाया गया, उस अंजना सिनेमा हॉल के मालिक रविंद्रनाथ साव से जब हमने बात की तो वो इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने खुद हॉल के सभी कर्मचारियों को मिशन रानीगंज का टी शर्ट पहनाया ताकि इस फिल्म को लेकर एक अलग माहौल बन सके। मैंने हम मुंह से बोल के प्रशंसा इसका नहीं कर सकते हैं, लेकिन रानीगंज शिल्पांचल में भी इस तरह का जो दुर्घटना घटा था इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं थे, लेकिन आज सारे लोग वाकिफ हो गए हैं कि किस तरह से उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। और ये शिल्पांचल, आज ये कोयला खनि शिल्पांचल, इसके नाम सारा पृथ्वी व्यापी इसका आया और इसके लिए हम लोग प्रशंसित हुए और आगामी दिन इस शिल्पांचल जैसे और उन्नति लाभ करे और यहाँ का लोग और आगे बढ़े, यही कामना करेंगे हम ईश्वर की तरफ। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। बिल्कुल ही हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। जैसी आशा थी उस आशा का अनुरूप ही पिक्चर हुआ है। इसमें दिखाएगा कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में जहां एक और समय कम था, मौत से लड़ते हुए जसवंत सिंह गिल ने किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि किसे आगे निकलना, किसे माने जो माइनर्स फंसे हुए थे उन्हें विश्वास दिलवाया कि सबसे पहले मैं अंतिम जाऊंगा, तब जाके भगदड़ नहीं मची। नहीं तो आदमी का देखा जाता है जब भी मौत सामने से आता हुआ दिखता है तो आदमी में एक होड़ सी मच जाती है कि पहले मैं बचूंगा, पहले मैं बचूंगा। किंतु उन्होंने ऊपर, वो एक ऐसा शख्स थे जो ऊपर से नीचे आए और नीचे आने के अलावा माइनर्स में विश्वास जमा पाए। খুব ভালো হয়েছে, দারুণ দারুণ দারুণ। আমি তো ওই আসল ওই যুগে চলে গেলাম, তাদের কি অবস্থা ছিল, যারা নিচে ছিল, যারা উপরে ছিল,
গিল সাহেবের কথা ভাবছিলাম। এই সিনেমাতে যা দেখি যে সব কেমন লাগলো, কেমন অভিনয় লাগলো? না না, সবার অভিনয় দারুণ হয়েছে, ডাইরেকশন খুব ভালো হয়েছে। আর গিল সাহেবের কথা চিন্তা করে থ্রিল্ড হয়ে যাচ্ছি। এইরকম লোক আমাদের ভিতরে আছে, নিজের প্রাণকে আর চিন্তা না করে সবার জন্য চিন্তা করে সবাইকে উপরে নিয়ে গেল। দারুণ ভাই, দারুণ। थे तो हम लोगों को तो और ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि यहाँ का मोडस ऑपरेंडी सबको मालूम है, तो हम लोग और ज़्यादा एंजॉय किए। पिक्चर ने बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत बांध के रखा लोगों को। आशा करता हूँ सारा भारतवर्ष के लोग इसे देखेंगे और हमारे साथ साथ रानीगंज का नाम भी ऊंचा होगा। मानव इच्छा शक्ति और मानव सोच की विजय इस फिल्म की सबसे बड़ी बात थी। और उस समय की जो स्थिति थी, उस समय एक आदमी के साहस, परिचय और सम्मिलित तौर पर सबने मिलकर जो काम किया, उससे इतने माइनस की जान बची। हम लोगों के लिए तो ये आज की मूवी देखने के बाद गर्व होता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद इतने एक बड़े प्रयास से सबकी जान बचाई गई और परिस्थितियों पर मानव की विजय, यही बोलूँगा। तो ये रियलिटी से क्या मिली जुली है फिल्म देखिए, रियलिटी तो हम लोग उस समय काफ़ी छोटे थे, एग्जैक्ट नहीं मालूम। हम लोग मान लेते हैं कि यही रियलिटी थी और इसी को रियलिटी मान के चलते हैं और इसी को आज के दिन एंजॉय कर रहे हैं। और सब सम्मिलित तौर पर रानीगंज मूवी में बहुत रानीगंज की चर्चा की गई है। रानीगंज को एक विश्व स्तर। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये तो 1989 का घटना है, लेकिन यंग जनरेशन तो ये आज के दौर के जो बच्चे हैं ये तो जानते नहीं थे कि 89 में क्या दुर्घटना एक हुआ था महावीर कोयलेरी में। उस समय जसवंत सिंह गिल थे, उन्होंने 65 आदमी को रेस्क्यू किया नीचे से। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, ये पिक्चर प्रदर्शित होने से रानीगंज के पब्लिक बहुत उत्साहित हैं और यंग जनरेशन जो है जानने चाहिए उनको भी कि कोयलेरी में जो नीचे काम करते हैं कितना रिस्क उनको रहता है, और वो मैंने जो नीचे जाते हैं ठीक सही से ऊपर आ जाएं उसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। और ये जो पिक्चर रिलीज हो रहा है उसके वजह से आज पूरे दुनिया में रानीगंज का नाम जाना जाएगा कि रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला खनी है और यहाँ का बेस्ट कोयला होता है। जब यह घटना घटी थी उस समय भी लगभग आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या स्थिति थी उस समय का? अरे बहुत मैंने ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था, लोग घबराए हुए थे, लेकिन जसवंत सिंह गिल ने हिम्मत करके बोरिंग करके और एक कैप्सूल बना के वो खुद नीचे गए, उसके बाद एक एक करके आदमी को ऊपर उन्होंने भेजा। सर आपको क्या लगता है यह फिल्म जो बनाई गई क्या वास्तविकता दिखाई गई है या वास्तविकता से परे है इसमें? ये तो जब तक पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक हम वो राइटर आए थे उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमारे समझ से घटना का उन्होंने पूरा दिखाने का कोशिश किया है इसमें। ये पहला शो कितने टिकट आपके ये रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे ऑडी 3 में 122 सीट उन्होंने ले लिया है और उसमें वो मीडिया शो करके प्रदर्शित हो रहा है। जी, माने ये उनके तरफ से निःशुल्क दिखाया जा रहा है चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेंबर हमसे टिकट ले लिया है, हमको जो भी है पैसा दे दिया है। अब वो किस तरह से दिखा रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। शुक्रवार को दुर्गापुर नगर निगम की 3 नंबर बोरों ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर क्षेत्र के केंद्र में डेंगू के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डेंगू की रोकथाम के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा में दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक मंडल की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी, निदेशक मंडल की सदस्य राखी तिवारी, दुर्गापुर नगर निगम की चिकित्सक डॉक्टर सहाना सहित नगर निगम के विभिन्न स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी, आशा कर्मी व अन्य उपस्थित थे। रैली ने माइकिंग व बैनर पोस्टर के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। पहले कुछ दिनों से डेंगू धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल राज्य और दुर्गापुर शहर में फैल रहा है। मानसून सीजन के दौरान आंकड़े बढ़ जाते हैं, इसलिए अनिंदिता देवी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে ডেঙ্গু নিয়ে
সারা পশ্চিমবাংলায় কি ধরনের মানে প্রচণ্ডভাবে ডেঙ্গুর আক্রমণ বেড়েছে এবং সেটা সচেতন করার জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অনুপ্রেরণায় সমস্ত জায়গায় এটা নিয়ে একটা ড্রাইভ চলছে 6 দিনের জন্য। আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গাটা করেছি এবং আজকে আমরা এসিটি সেন্টারের আমাদের যে ডিএমসির সামনে থেকে আমাদের একটা এই যে প্রথম শুরু হচ্ছে ডেঙ্গু সম্বন্ধে যে ড্রাইভ নেওয়া হবে মানুষকে সচেতন করার জন্য। আমরা সমস্ত ডেঙ্গু যারা কর্মী আছেন তারা, আমাদের যারা এসআই আছেন তারা, আমাদের মাননীয় কমিশনার ম্যাডাম আছেন, আমাদের রাখি ম্যাডাম আছেন যিনি এটা সংক্রান্ত সবকিছু দেখাশোনা করেন, এছাড়া আমাদের আশা কর্মীরা, আমাদের 100 টাকার ভাই বোনেরা, আমাদের 5 জন এসআই, আমরা সকলে মিলে আমাদের মাননীয় ডাক্তারবাবু ডক্টর সাহানা থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আমরা চাইছি যে আমরা এখানে সকলে মিলে হাঁটবো, মানুষকে সচেতন করব, সচেতনতামূলক প্রচার হবে। আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আপনারাও সকলে এগিয়ে আসুন, উদ্যোগী হন, তা না হলে কিন্তু ডেঙ্গুকে দমন করা সম্ভবপর নয়। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर अमरनाथ चैटर्जी सहित आसनसोल नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी, आशा कर्मी के RCH कर्मी आदि उपस्थित रहे। इसका मकसद है बरसात के रुक जाने के बाद डेंगू ना फैले, इसके लिए लोगों को जागरूक करना। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि अब क्योंकि बारिश काफ़ी हद तक रुक चुकी है, डेंगू का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसे लेकर ही जागरूकता रैली निकाली गई है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने भी इस समय लोगों से और ज़्यादा सावधान रहने का आग्रह किया और कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। যেভাবে ডেঙ্গি চারদিকে বেড়ে যাচ্ছে সে কারণে আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনুপ্রেরণায় আজকে আমরা বেরিয়েছিলাম ডেঙ্গি সচেতনতা করতে, যাতে যেগুলো ডেঙ্গি না হওয়ার জন্য যেগুলো করা দরকার সেগুলোকে সব মানুষের সামনে তুলে ধরছি। কী নিয়ে রিলেটেড? দেখুন, আমাদের বৃষ্টিটা মোটামুটি ধরে গেছে, তো বৃষ্টি ধরে যাওয়ার পরে আমাদের সবথেকে শঙ্কা লাগে যে ডেঙ্গুটাকে ছড়িয়ে যাওয়ার। তো যেখানে বৃষ্টির জল জমা থাকে সেই জায়গায় যদি আমরা মশা মারা স্প্রে বা মানুষকে যদি আমরা সতর্ক না করি বা মানুষ যদি সতর্ক না হয় তাহলে কিন্তু ডেঙ্গুটা আবার ছড়িয়ে যাবে। সেই জন্যই আমাদের আজকে এই জুলুস ছিল, আমাদের মিছিল ছিল, ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস মিছিল। সেখানে আমাদের মেয়র সাহেব ছিলেন, ডেপুটি মেয়র ছিলেন, আমরা ছিলাম, আমাদের বড় চেয়ারম্যানরা ছিল, আমাদের কাউন্সিলর সবাই ছিলেন, হেলথ ডিপার্টমেন্টের সবাই ছিলেন, আশা কর্মীরা ছিলেন, RCH-এর কর্মীরা ছিলেন। সবাই মিলে আমরা মানুষকে এটাই বোঝাতে চাইলাম যে জমা জল রাখবেন না, জমা জল ফেলে দিন, ব্যবহৃত জল যেখানে হচ্ছে সেখানে ব্লিচিং ব্যবহার করুন, আমাদের মশা মারা স্প্রেকে ব্যবহার করুন, প্রয়োজনে কর্পোরেশনকে ডেকে পাঠান, কর্পোরেশন আপনাদের সঙ্গে আছে, আপনাদের সঙ্গে থাকবে। এবং আমরাও আবেদন করি সাধারণকে আপনাদের ইলেকট্রোমিডিয়ার মাধ্যমে যে কর্পোরেশনকে সর্বদা সাহায্য করুন, কর্পোরেশন মানুষের স্বার্থে কাজ করছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मानविक भत्ता 1000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये करने, ब्लॉक ब्लॉक में कैंप लगाकर नया परिचय प्रदान करने, परिचय पत्रों का नवीनीकरण करने, फर्जी परिचय पत्र बंद करने, सरकारी व गैर सरकारी बसों में निःशुल्क यातायात की व्यवस्था करने, योग्य शिक्षित दिव्यांगों को नौकरी देने इत्यादि अन्य कई सूत्री मांगों को लेकर दक्षिण बांकुड़ा जंगल महल प्रतिबंधी कल्याण समिति के आह्वान पर DM को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले बांकुड़ा शहर के तामली बांध मैदान में समिति के सदस्य एकत्रित होकर रैली के माध्यम से DM कार्यालय पहुंचे एवं प्रदर्शन के बाद ज्ञापन सौंपा। इस बारे में समिति के जिला सचिव शैलेंद्र कुमार बाड़ोई का कहना है कि किस सूत्रों मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी कई मांगे हैं, अगर उन मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ी आंदोलन पर उतरेंगे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में समिति के सदस्य उपस्थित रहे। কি দাবি নিয়ে এবং কেন, কাদের উদ্যোগে করা হচ্ছে? এটি দক্ষিণ বাঁকুড়া জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের এই সরকারি দাবিগুলো মানানোর জন্য এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। কি দাবি রয়েছে? মানবিক ভাতা 1000 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 5000 টাকা করতে হবে, ব্লকে ব্লকে ক্যাম্প করে রিনিউয়ালের ব্যবস্থা করতে হবে, সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, আর জাল সার্টিফিকেট যাতে না বেরোয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর্থিক দুর্বল বেকার প্রতিবন্ধীদেরকে অন্তর্দয় যোজনায় রেশন কার্ডের আওতায় আনতে হবে, স্কলারশিপের টাকা বৃদ্ধি করতে হবে, ইন্দিরা আবাস যোজনা
প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আমাদের গৃহ নির্মাণের নির্দিষ্ট সার্কুলার রয়েছে, সেই অনুযায়ী আমাদের প্রতিবন্ধীদেরকে গৃহ নির্মাণ করে দিতে হবে। এইরকম সহ আমাদের 21 দফা দাবি রয়েছে। আপনাদের দাবি না মানা হলে কি করবেন? আমাদের দাবি না মানা হলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব। আপনার নাম? শৈলেন কুমার বাড়ুই, সম্পাদক, দক্ষিণ বাঁকুড়া জঙ্গলমহল প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, না ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। सातग्राम एरिया क्षेत्र के अधीन श्रीपुर एरिया के शिवडांगा एसएसआई कोलियरी में शुक्रवार को सितंबर का वेतन नहीं मिलने के कारण जैक ने मैनेजर कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर उनका घेराव किया। इस मौके पर संयुक्त संग्राम कमेटी के नेता और सीटू के स्थानीय सचिव वीरेंद्र महतो ने कहा कि सितंबर पार हो चुकी है, लेकिन अभी तक एसएसआई कोलियरी के श्रमिकों को वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह सब प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है। वहीं सीटू के स्थानीय अध्यक्ष सह जैक नेता शीतल चक्रवर्ती ने कहा कि प्रबंधन तानाशाही कर श्रमिकों को तंग करना चाहती है। सितंबर महीना का तनख्वाह अभी तक क्यों नहीं मिला, इसका जवाब मैनेजर को देना होगा। मौके पर सीटू से राम कुमार, एचएमएस के रामाधर हरिजन, के केएससी के शुभम मियां और बीएमएस के उमेश यादव के अलावा जैक के विभिन्न प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित थे। मैनेजमेंट जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएसआई कोलियरी को डुबाया क्यों जा रहा है? मैनेजर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एसएसआई कोलियरी को क्यों डुबाया जा रहा है? मैनेजर साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। पंप का व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है? मैनेजर साहब जवाब दो, जवाब। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबर। दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान क्षेत्र में पटाखों बेचने को लेकर प्रखंड एवं पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार स्थानीय पटाखा दुकानदारों समेत पूजा समितियों के संग बैठक में सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में सालानपुर प्रखंड बीडीओ अदिति बोस, संयुक्त बीडीओ श्रेया नाग, सालानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटे, रूपनारायणपुर फाणी प्रभारी मैनुल हक, कल्याणेश्वरी फाणी प्रभारी उज्ज्वल शाह, सालानपुर पंचायत समिति अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद सदस्य बेबी मंडल एवं समाजसेवी भोला सिंह समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के पटाखा व्यवसायियों समेत पूजा समिति के सदस्यों की पूजा में पटाखा फोड़ने एवं बेचने समेत पूजा मंडप में साफ सफाई रखने, साथ ही मंडप में जागरूकता कैंप लगाए जाने, इसका निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही बेचा जाएगा एवं बेचने के लिए एक विशेष जगह का चुनाव किया गया है। उसी जगह पर ही पटाखों की बिक्री की जाएगी। साथ ही पटाखों को बेचने के लिए पहले अपील प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कहीं और पर भी पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध है और पटाखों को बेचने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में पूजा समिति के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि समितियों द्वारा पूजा मंडपों में डेंगू एवं साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता बैनर लगाए जाए। क्षेत्र में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पूजा मंडप को साफ सुथरा रखने की अपील की गई। जरूरत पड़ने पर पंचायतें भी इसमें सहयोग करेंगी, यह आश्वासन दिया गया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सभी विषयों पर सहमति जताई। এবং সেটা প্যান্ডেলের মানে মণ্ডপের ভেতরে করবে, মূর্তিদেরকে প্রকাশ করে এবং বাইরে কিছু খরচ হয় সেটা করা দরকার আছে। ভলেন্টিয়ার বললাম, সিসিটিভি বললাম, সাইবারের উপর বললাম, আর বাকি তো যা আছে আপনারা করেন। আরেকটা যদি কোনো রকম ভাবে যাদের ফান্ড করবে, যদি কোনো সোশ্যাল ওয়ার্কের মধ্যে কিছু অ্যাক্টিভিটিস আমরা রাখতে পারেন, এটা তাহলে এটা ভালোই আমরা ভেবে দেখতে পারি। যে কোনো কাজ অনেকে কতবার গার্ড ডোনেশন করেছি,
দিয়েছিলেন, প্রশ্নদানও বোধহয় কয়েকদিন আগে কিছু জায়গায় আমি দিয়েছিলাম। তো এটা যদি আপনারা করেন, এটা মাথায় রাখবেন, এটা আমার দিক থেকে রিকোয়েস্ট থাকবে। তাতে যদি আমাদের দিক থেকে কোনো রকম কোনোভাবে পাশে দাঁড়ানো যায়, সেটা আমাদের বলতে পারেন, আমরা চেষ্টা করে দেখি, এটা বলা থাকবে। আর পুজো কমিটি নিয়ে আর এখন এই মুহূর্তে কিছু বলছে না, বাকি ডিটেলস আমরা ওখানে অন্য কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট থাকবে, সেখানে কথা বলে ওনারাও বলবে, বা বাকি যা জানেন সবই ভালো। 9 তারিখে বিকেল 5টায় আমরা পুজো নিয়ে এবার ডেঙ্গুটা খুব একটা স্প্রেড করছে, তো সেই জন্য আমাদের কিছু আপনাদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য বলা হচ্ছে, মানে পুজো কমিটি কিন্তু জাজ করা হবে একদম জিপি ওয়াইজ, আমাদের একটি করে বডি থাকবে যারা গিয়ে জাজ করবে, এবং তারপর ব্লক থেকে একটা টিম দিয়ে জাজ করবে। তার কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে। এক হচ্ছে আপনার এই ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আপনারা কি কি করছেন, মাইকিং, ফ্লেক্স, এইসব আছে। প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে এটা আমাদের এখানে যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টিমগুলো আছে, সেগুলোকে আপনারা কীভাবে ইউটিলাইজ করছেন, এইসব কয়েকটা বেসিসে কিন্তু আপনারা জাজ করবেন। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, যেহেতু এখন এমন একটা সিজন চলছে যখন কিন্তু এখনো জল জমবে, তো তাহলে প্লিজ এনশিওর করবেন আপনারা যে স্ট্রাকচার বানাচ্ছেন। আগের দিন আমাদেরকে সিএসআর যেটা বিসিতে বললেন, ফার্স্ট ম্যাডামও ওই বিসিতে ছিলেন, যে ওপরে যে আপনাদের যে ত্রিপলটা থাকে সেখানে জল জমা থেকে সেখান থেকে যেন মসকিটোর লার্ভা যেন স্প্রেড না করে, স্প্রে করতে থাকুন। আপনাদের যদি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতেরও হেল্প লাগে বা স্প্রেইং, যে ওখানে আপনাদেরকে টিপ দিতে হবে, যারা আছে আমাদের বিআরপি টিম তারা গিয়ে স্প্রে করবে, আপনারা রিকোয়েস্ট করুন, আমরা ডেফিনেটলি দেবো। কিন্তু যেন এখন যেহেতু ডেঙ্গুটার যে স্ট্রেনটা খুবই একটা মানে ভলেটাইল একটা সিচুয়েশন চলছে, আমাদের ব্লক এখনও সেরকম সিরিয়াস পজিশনে যেহেতু নেই কম্পেয়ার টু আরও রেস্ট আছে, তো আমরা রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা প্লিজ সেটাকে সেই হিসাবে রাখবেন, যেন ওটা স্প্রেড না করে, কোনো মহামারীর আকার যেন আমাদের ব্লকে এটি না নেয়। তো সেই জন্য রিকোয়েস্ট করবো, যখন আপনারা যেরকমই স্ট্রাকচার বানাচ্ছেন সেখানে কোথাও যদি জল জমা হচ্ছে, প্লিজ আপনারা বলুন লোকাল গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে লোক গিয়ে স্প্রে করে দেবেন। আর প্লিজ ডেঙ্গুর জন্য একটা অ্যাওয়ারনেসের ব্যবস্থা রাখুন। ডিটেলসটা ম্যাডাম বলতে পারবেন, যেটা হায়ার অথরিটির অর্ডার আছে, বলতে পারেন একদম ওপর থেকে যেটা মানে ইচ্ছা রয়েছে সরকারের, যে স্বাস্থ্য বান্ধব সরোজ সম্মান মানে অ্যাওয়ার্ড রেওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাতে বেসিক্যালি কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলোকে আপনাদেরকে যারা কমিটি রয়েছে ফলো করতে হবে। তো এরকম একটা আপনাদের যে গ্রুপ রয়েছে সেখানে একটা শেয়ার করে দেওয়া হবে, সেখানে কিছু কিছু জিনিস আপনাদের করতে হবে অ্যারেঞ্জমেন্ট। যেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই জানেন যে এখনকার দিনে প্লাস্টিক একটা আমাদের জন্য খুব একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তো আমরা সবসময় চাইছি যে প্লাস্টিক ফ্রি জোন বা প্লাস্টিক ফ্রিলি কাজ করতে। তো সেই ক্ষেত্রে এরকম কিছু কিছু পয়েন্টস রয়েছে, যে জিনিসগুলো আপনারা যদি করেন তো সেই বেসিসে একটা করে মার্কিং হবে। সেটা গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেল থেকে একটা কমিটি থাকবে যারা সেই আপনাদের কাজের উপর ডিপেন্ড করে আপনাদেরকে পয়েন্টস দেবে, এবং যে যেরকম পয়েন্টস হবে সেই বেসিসে বিডিও অফিস থেকে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু হবে এন্ড অফ দ্য পূজা। তো প্রথমেই যেটা হচ্ছে ম্যাডাম যেরকম বললেন যে सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। भारी बारिश के कारण पश्चिम बर्धमान से पुरुलिया तक नियामतपुर से जीसरगढ़ पुल तक सड़क काफ़ी खराब हो गई है। कभी भी दुर्घटना घट सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में भारी वाहन चलते हैं, जिससे सड़क बार बार टूट रही है। ठेकेदारों का कहना है कि हम साल में 2 बार काम करते हैं, लेकिन यहाँ भारी वाहनों के चलने से यह सड़क बार बार टूट जाती है। इसीलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। খুবই খারাপ অবস্থা দাদা, দেখতেই তো পাচ্ছেন আপনি। মানে রাস্তা ওই যেটা বললাম আর কি, রাস্তা তো নেই, গাড্ডাই আছে। আমাদের একটাই মানে প্রশাসনের কাছে রিকোয়েস্ট সাধারণ নাগরিক হিসেবে, যে রাস্তাটাকে জলদি করে ভালো করে রাস্তা বানাক। এই চিটপট্টি কাজ দিয়ে কিছু হবে না স্যার, ঠিক আছে? এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। এবং আমাদেরকে অ্যাজ আ পাবলিক আমাদেরকে যদি এক্সপেক্ট করা হয় যে আমরা রোড ট্যাক্স দিই, ভালো করে গাড়ি চালাই, হেলমেট পরে চালাই, সবসময় চালাই, তো এটাও তো প্রশাসনের কাজ, দায়িত্ব, এটাও তো সেফটির দায়িত্ব না ওনাদের। তো এটা যদি করে তো সত্যিই আমরা লাভান্বিত হব। রাস্তাতে যাওয়া আসাতে কি কি প্রবলেম হয়? খুবই প্রবলেম, গাড়ি চালাবার তো জায়গা নেই, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছেন আপনি, গাড়ি এদিক ওদিক চলছে, ঠিক আছে? ফার্স্ট অফ অল লেন আমাদের অসুবিধা এখানে যে মরমপট্টিওয়ালা কাজ হচ্ছে, দিনে কাজ হয়, রাতে রোড আবার যেকে সেই হয়ে যায়, পরের দিন সকালে আমরা আবার কাছাড় খাই। এইটা বন্ধ করতে হবে, আর রোডের কাজ প্রপারলি করতে হবে, এই মরমপট্টির কাজ বন্ধ করতে হবে। এর রিপেয়ারিংটা কবে হয়? রিপেয়ারিং মাসে 2 বার হয়।
এইটা রিপেয়ারিং মাসে দুবার হচ্ছে। বছরে দুবার, পুজোর আগে হয়, মার্চে হয়। আমরা এই মাসে, আপনি বলুন না রাধানগরের রোডটা কতদিন আগে করে এলেন? 7-10 দিন আগে। তাহলে বলছি অ্যাক্সিডেন্ট হয় কি হয় রাস্তার মধ্যে? প্রত্যেক দিন এখানে লোকাল আপনার চেম্বার আছে, যাই খবর নেন, সাক্তরিয়া হসপিটালে খবর নেন যে ফার্স্ট এড এই রোডের জন্য কজন যায়, ফার্স্ট এড করাতে এই রোডের জন্য, শুধুমাত্র এই রোডের জন্য কতজন যাচ্ছে, তাহলে আপনার পরিসংখ্যান একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কত দূর রাস্তা খারাপ? মোটামুটি 9 কিলোমিটার রাস্তা, ঘাট থেকে নিয়ে একদম নিয়ামতপুর লিথুরিয়া মোড় পর্যন্ত 9 কিলোমিটার রাস্তা, খালি মরমপট্টি দিয়ে প্রত্যেক অনেক লোক করে, আমি একাই করি না, আর অন্য লোক আসবে এটা করতে। রোডের কি অবস্থা রয়েছে? অবস্থা ভালো নয়। কি রকম অবস্থা আছে? অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তো, জল দেওয়ার জায়গা নাই, জল রাস্তায় জমে যাচ্ছে, দেখছেন না, রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে, যাওয়ার জায়গা না, রাস্তাটা খারাপ হবে। এই যে রাস্তা দু সাইডে দেওয়াল দিয়ে দিচ্ছে, ওইখানেও দেখুন দেওয়াল দিয়ে দিচ্ছে, আগে ওইখানে রাধানগর ওখানে চাই, দুদিকে রাস্তায় যাওয়ার জল দেওয়ার জায়গা নেই, কী করে হবে? কি নাম আপনার? আমার নাম সেলিম। बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। एमएमआई से इंद्राणी मिश्रा ने पूजा से पहले कुल्टी के नियामतपुर क्षेत्र और लिथुरिया रोड क्षेत्र में दुकानदारों से अपनी दुकानें हटाने और क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले ही इस विषय को लेकर प्रचार किया जा चुका है और आज दुकानदारों से अनुरोध करने पर उन्होंने अपनी मर्जी से सहयोग दिया और वे सड़क के दोनों तरफ बने नालों के पास जाकर ही दुकान खोलने पर सहमत हुए। इस मौके पर नियामतपुर फाणी प्रभारी, नियामतपुर सब ट्रैफिक गार्ड पुलिस और कई अन्य लोग मौजूद थे। हटाना पड़ेगा, एकदम बहुत जाम हो रहा है। रोड हम लोगों को क्लियर चाहिए। ठीक है, इसको भी अंदर करिए, एकदम ये वाला पूरा हिस्सा है। কি পরিদর্শন করলেন? পরিদর্শন না, আমরা আগের থেকে বলেছিলাম, আমাদের 2-3 দিন অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল যে আমরা নিয়ামতপুরের সারাউন্ডিংসে লিথুরিয়া রোড, সীতারামপুর রোড এবং জিটি রোডের দুপাশে ড্রেন টু ড্রেন ক্লিয়ার করবো, যাতে জনগণের হ্যারাসমেন্ট না হয়। পুজোর বাজার আছে, পাবলিক অনেক সাফার করছে, আমরা তার জন্য অ্যানাউন্সমেন্ট করে গেছিলাম। আজকে আমরা অনুরোধ করছি, দোকানদাররা কোঅপারেট করছে, নিজের থেকে ড্রেন টু ড্রেন ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। দিদি দেখা যাচ্ছে টোটোওয়ালা স্ট্রাইক করে বসে আছে, আপনার ইয়ে কিনা পাবন্ডিয়াতে, কি বলবেন? কি করে বসে আছে? স্ট্রাইক করে? আমি এখনই শুনলাম, আমি জানতাম না, আমি দেখছি। बीजू मंडल की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। महावीर कोयलरी में 1989 में हुए एक हादसे के ऊपर बने मिशन रानीगंज फिल्म आज पूरे देश के साथ साथ आसनसोल में भी रिलीज हुई। आसनसोल के मनोज सिनेमा हॉल में से फिल्म का प्रीमियर शो हुआ, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। आपको बता दें कि 1989 में रानीगंज के महावीर कोयलरी में 65 लोग खदान के नीचे फंस गए थे। इस सत्य घटना पर आधारित मिशन रानीगंज फिल्म को बनाई गई है, जिसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। उन्होंने 1989 में रानीगंज के महावीर कोयलरी में फंसे 65 लोगों को बचाने वाले ईसीएल कर्मी जसवंत सिंह गिल की भूमिका निभाई है। इनके अलावा इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा और रवि किशन भी नजर आएंगे। आज मनोज सिनेमा हॉल के मालिक की तरफ से महावीर कोयलरी में फंसे 65 श्रमिकों में 2 श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर उनका पूरा परिवार भी यहां पर उपस्थित था। मनोज सिनेमा हॉल के मालिक ने कहा कि आज मिशन रानीगंज फिल्म रिलीज हुई है। यह बेहद ही खूबसूरत फिल्म है। इस क्षेत्र की एक घटना पर आधारित यह फिल्म है, जिसे बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। वहीं मनोज सिनेमा हॉल में प्रीमियर हुई मूवी को भी देखने कई सैकड़ों लोग पहुंचे।
ये जो पिक्चर आप लोग पर आधारित है, आज खुद देख पा रहे हैं कि जो घटना घटी थी आज पिक्चर बन गई है। वो पिक्चर देख कर के हमको भी खुशी हुआ और अच्छा भी लगा और दिल में धड़का भी लगा कि उस समय में हम लोग साला इसी तरह से डर रहा था, वही समय आज हम लोग अपना आँखी से देख रहा था। बहुत मैंने देखने में अच्छा भी लगा और देखने में डर भी हुआ कि कितना धड़ाक दे जो देखा लगा कि इसी तरह से हम लोग मैंने फंस गया था, इसी तरह से दौड़ रहा था। हम लोग आदमी यही चीज़ हमारा है। कितने लोग फंसे हुए थे उस दिन? 65 आदमी। 65 लोग जब फंसे थे उसमें से कितने लोगों को रिकवर करते थे? 71 आदमी में 6 आदमी तो संग संग हम लोग के सामने चला गया, दह के मर गया। तो उसको मरने के बाद ये लोग मेजरमेंट हम लोग के बोला चलो आप लोग के देश भ्रमण कराएगा, लेकिन एक तो ना दिया इसमें कि हम लोग बोला कि ना 6 आदमी के 6 गो लाश निकल जाएगा तो हम लोग भ्रमण करेगा, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट बोला कि ना चलो घूम के आ करके लाश निकालेगा। हम लोग नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग खुशी मनाएगा वहाँ जा करके 6 आदमी का परिवार लड़का बच्चा यहाँ दुख में रोएगा। अचानक पर बैठ के तब मैंने मेजरमेंट बोला कि ठीक है तो हम लोग को निकाल करके तब आप लोग को घुमाएगा, लेकिन निकालने के बाद तो नौकरी दे दिया है, लेकिन आज तक लोग उसको जिक्र ना हुआ कि कहीं शहीद बना दिया जाए या कहीं नाम लिया जाए या कहीं एशियल उसके दिन पर या उसके नाम पर कहीं मैंने कुछ चर्चा वो दिन पर लिया जाए। महावीर खदान में जौना घड़ी घटना भइल तो मौनी कहस के हैजा आवाज़ करो, माने जब पानी में अंग्रेज के चलावल, खदान में अंग्रेज के चलावल है जब पानी बा तो हमने कहने कि हैजा मत मारो, हो जा मारो हो जा, तो ना हम मारेगा। तब 12 बजे ड्यूटी रहे, 12 बजे ड्यूटी में मिश्रा पंडित वो जाके हुल मार के आवाज़ कैले, हुल मार के हम लोग बोला इतना पानी आवत रहे बारवा के संग में, तो मैंने बोला न कि तू लोग का जानता है, हम जानता नहीं हो जा, मरले आवाज़ कैले बस फाट गई पानी एकदम। लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म सबसे बड़ी बात है कि फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, कॉमेडी भी है और सब कुछ है इसमें, बहुत अच्छी फिल्म है। मैं तो कहूँगा सबको देखना चाहिए एक बार कम से कम थिएटर में आइए और देखिए जरूर। हाँ, रानीगंज एक खनिज इलाका है और ये खनिज के ऊपर ही इस तरह दुर्घटना घटा था और जो फिल्म देखकर जो आप भी देखे होंगे तो क्या एहसास हुआ? बहुत अच्छा लगा, मैं पर्सनली बहुत लाइक किया मूवी को। आपका नाम? मेरा नाम मनोज। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल राज्य में महिलाओं पर हुई ज्यादती की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है, ऐसा ही कहना है झारखंड प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर का। शुक्रवार को बांकुड़ा शहर के एक सभागृह में आयोजित सम्मेलन के दौरान अपनी बात पत्रकारों के सामने कही। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर का कहना है कि राष्ट्रीय महिला मोर्चा के निर्देश पर प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिलों में 2 दिन व्यापी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संगठन को देखना है कि क्या क्या काम हो रहा है, महिलाओं की स्थिति क्या है। किंतु देखा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है जिनका नाम ममता है, लेकिन दिल में कोई ममता नहीं। वर्तमान स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव एवं पंचायत चुनाव में ज्यादती हुई है, जिन्हें बाहर के राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में जहां दुर्गा पूजा में कन्याओं की पूजा होती है, एक तरफ पूजा तो दूसरी तरफ महिलाओं का नरसंहार एवं दुर्व्यवहार होता है। इसी प्रकार की 2 तरफा माहौल बना हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिए जाने की बात को सामने रखा, जिसका ही नतीजा महिला आरक्षण बिल है। वो प्रवास का कार्यक्रम कर रही है, हर राज्य में 2 दिन का प्रवास लगभग 13-14 राज्य हो गया है। अभी बंगाल और हरियाणा के दोनों का एक साथ हमारा ये प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन होते हैं या उनके पदाधिकारी होते हैं उनको भी प्रवास में लगाया जाता है। हो सके राष्ट्रीय महिला मोर्चा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वाराणसी श्रीनिवासन है, उसके निर्देश में सभी राज्यों में 2 दिन का राष्ट्रीय प्रवास होना है, जिस क्रम में 5 और 6 ये 2 अक्टूबर है, जो कि पश्चिम बंगाल में प्रवास का है, जो कि राष्ट्रीय में जितने भी जिला हैं सभी जिला में राष्ट्रीय पदाधिकारी एक आए हैं। उसमें बांकुड़ा जिला मुझे मिला है
और इसमें एक तो संगठन को भी देखना कि संगठन में कैसे काम हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ की परिस्थिति क्या है, यहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है। और वर्तमान में सिर्फ हम ये देखते हैं वो विधानसभा चुनाव में जितना ज़्यादती हुई है और पंचायत चुनाव में जितने ज़्यादती हुए, लोग जीतने के बावजूद भी यहाँ नहीं रहे और अपनी जान बचाने के लिए बगल के जिलों में, बगल के राज्यों में लोग शरण ले रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जहाँ का जो कि महिला है और उसका नाम भी ममता है, लेकिन उसके दिल में कोई ममता नहीं है, उसमें कोई दया नहीं है और उसने जितनी उनके राज्य में जितनी महिलाओं पर जो ज़्यादती हुई है वो सचमुच में जितना भी निंदा करे वो कम है। हम लोग ये जानते हैं कि ये दुर्गा पूजा पहुंच रहा है, दुर्गा पूजा में महिलाओं का, कन्याओं का पूजन होता है और उसका केंद्र बिंदु या उनका जनक कहते वो बंगाल है और बहुत धूमधाम से यहाँ मनाते हैं और इसके लेके पूरे देश में, पूरे दुनिया में मनाते हैं। उस जगह में एक तरफ तो पूजा करते हैं नवकन्या का, माताओं का, माँ दुर्गा का पूजा करते हैं और वही जगह आप नरसंहार करते हैं महिलाओं का। ये डुअल जो पॉलिसी है, ये डुअल पॉलिसी का विरोध करते हैं। बावजूद चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो शौचालय हो, आवास हो, उज्ज्वला हो, इतनी योजनाएं जो बनाई वो महिला केंद्रित हैं और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल जिसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बन गया है, इसके लिए आभार करेंगे। वास्तव में महिला सशक्तिकरण के लिए ना सिर्फ कहते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। आपका नाम परिचय? आरती कुजूर, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। बोल रहे थे कि बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र सहित इनके अधीन आने वाले बोरो 1 के विभिन्न वार्डों में बरसात के समय दिन प्रतिदिन बढ़ते डेंगू के प्रकोप और जामुड़िया में इस प्रकोप से वंचित नहीं है। जामुड़िया में कई लोगों को डेंगू के कारण पहले ही आसनसोल जिला अस्पताल सहित विभिन्न निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया जा चुका है। इसीलिए इसकी रोकथाम के लिए जामुड़िया बोरो कार्यालय की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए आज एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में जामुड़िया के 13 वार्डों के पार्षदों ने बोरो चेयरमैन शेख शानदार के साथ आम लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाई। दूसरी ओर साफ सफाई कर्मचारी भी यहां पे मौजूद रहे और लोगों को जागरूक किया। जामुड़िया बस स्टैंड से शुरू होकर स्टेट बैंक के सामने यह रैली समाप्त हुई। इस मौके पर जामुड़िया बोरो 1 के चेयरमैन शेख शानदार ने कहा कि इससे बचने के लिए हमारे साथ आम जनता का भी होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम डेंगू के प्रकोप से बच सकते हैं। যথেষ্ট কাজ করছে, ভালোভাবে কাজ করছে, কিন্তু জনগণকে সতর্ক হতে হবে। জনগণ যদি সতর্ক যদি না হয় তাহলে কিন্তু সেটাকে ভালোভাবে কিন্তু ক্লিয়ার করা যাবে না। তার জন্য আমি জনগণের কাছে আমি অনুরোধ করছি যে আপনাদের কাছে যখন আমাদের টিম যখন হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে ভিজিট টিম যখন আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে যাবে তখন কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন আছে। অনেক বাড়িতে এরকম খবর আসছে আমাদের কাছে যে কোনো বাড়িতে দরজায় হয়তো খুলছে না, কোনো বাড়িতে ছাদ থেকে বলে দিচ্ছে যে না বাড়িতে কেউ নেই। আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি যে আপনারা কমসে কম বাড়িতে ভিজিট করতে দেন ভালো করে, যাতে আমাদের টিম কাজ করতে পারে। আর আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল সবসময় আপনাদের পাশে আছে, বড় অফিস সবসময় পাশে আছে, আমাদের টিম সবসময় কাজ করছে, কিন্তু নিজের সতর্কতা দরকার। আপনারা জানেন যেমন 2020 সালে जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।